بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Atar al-Haq, your science teacher from UPS Sheikh Mala Tikipora. I welcome all the students in today's video session of science subject. Our today's topic is light. Light, جہاں تک اس لائٹ لیسن کا تعلق ہے، یہ ہمارے سیکنڈ ٹرم کا فرسٹ چیپٹر ہے. اور جہاں تک لائٹ، ہم اس چیپٹر میں آج جو انٹروڈکٹیو جو ویڈیو سیشن ہے، آج ہم اس میں کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے اس وائٹ بورڈ پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. واٹ از لائٹ؟ کلاسیفیکیشن آف آبجیکٹس آن دا بیس آف لائٹ. Light travels in a straight line. How are shadows formed? These are the 4 points we are going to discuss today in detail in this video session. The first point, we say, what is light? Light is the form of energy which illuminates the objects around us. First of all, we're gonna start with when do we see. ہم کب دیکھتے ہیں؟ دیکھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ تو عرف عام میں ایک لے مینز سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے ہمیں لائٹ چاہیے. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمیں صرف لائٹ نہیں چاہیے، ہمیں 2 چیز چاہیے. دیکھنے کے لیے 2 چیزوں کی ہونا ضروری ہے. ایک healthy eyes plus light makes us to see objects. جن چیزوں سے ہمیں لائٹ حاصل ہوتی ہے، جو چیز لائٹ emit کرتے ہیں، ان کو ہم سورس آف لائٹ کہتے ہیں. یعنی ہم کہاں پہنچے؟ کلاسیفیکیشن آف آبجیکٹس آن دا بیسس آف لائٹ، emitting آف لائٹ. The whole objects have been classified into 2 groups: luminous objects and illuminous objects, or non-luminous objects. The objects which emits lights, both living and non-living. The living things which emits light are source of light, or the non-living things which emits light are luminous objects, are the source of light. The objects means, the non-living objects means sun, lamp, torch, etc. And the living things which emits light is the insects like glowworms. اینڈ اندر دوسرے طریقے کا جو کلاسیفیکیشن ہے، یہ فرسٹ گریڈ کلاسیفیکیشن تھی آبجیکٹس کی آن دا بیس آف امیٹنگ لائٹ. اینڈ دا سیکنڈ ٹائپ آف کلاسیفیکیشن از وی کین ٹیک 3 آبجیکٹس لائک دس از اے گلاس، اے پیس آف گلاس. دس از اے وائٹ بورڈ. اینڈ لیٹس امیجن cloud or butter paper. We can't see what is behind this white board. White board کے پیچھے کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں یہ دیکھ پاتے؟ کیونکہ جو وائٹ بورڈ پہ لائٹ پڑتی ہے، سورج کی لائٹ، جو اس ٹائم سورج کی روشنی ہے، وہ جب اس بورڈ پہ پڑتی ہے وہ پیچھے نہیں جاتی ہے، یہ ابسٹریکٹ کرتی ہے. یعنی ابسٹریکٹنگ لائٹ کی ہوتی ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ بورڈ لائٹ کو روکتا ہے، یعنی رکاوٹ بنتی ہے. یہ اگر یہاں پہ بورڈ نہیں ہوتا تو جیسے اس دیوار پہ لائٹ سیدھے ہی آتی ہے، لکڑی ہمیں دکھ رہی ہے، لیکن اس پورشن کی لکڑی ہمیں نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ اس پہ لائٹ پڑتی ہی نہیں ہے. تو ایسے چیز جو لائٹ کو روکتے ہیں، پوری طرح سے روکتے ہیں، ان کو ہم اوپیک آبجیکٹس کہتے ہیں. اور جو
बटर पेपर के टाइप के पेपर होते हैं जो जिनमें से थोड़ी सी लाइट पास होती है लेकिन अच्छे से पास नहीं होती है, क्लाउड्स है या बटर पेपर है, इनको हम ट्रांसल्यूसेंट्स कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट्स द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज अ पार्ट ऑफ लाइट या हेजी ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रेवलिंग ऑफ लाइट। In the last one, the glass, which is present here, glass is a transparent. It allows whole light, full light to pass through it. It doesn't make any obstruction in the traveling of light. So the things have been again classified into three groups: opaque, translucent and transparent. यानी जो चीज़ शफाफियत की वजह से या हम कह सकते हैं कि जो रोशनी की वजह से चीज़ों को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स, मिसाल के तौर पे हम इस लकड़ी की बात करेंगे या दीवार है या पेन है या बुक है, हम इसको ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहें। और वो ऑब्जेक्ट्स जो हेजी ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं लाइट की, मतलब इन द ऑब्जेक्ट्स विच मेक्स हेजी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी लाइट को पास होने देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बटर पेपर होता है, या अगर किसी कागज़ पे हम तेल डालेंगे तो सूख के वो भी ये ट्रांसल्यूसेंट पेज बनता है। या इस टाइम बादल है, बादल की वजह से लाइट कम आ रही है, पूरी लाइट नहीं आ रही है, और ये बादल भी क्या है, ट्रांसल्यूसेंट से। और जो गिलास, हमने यहाँ पे गिलास का पुर्जा दिखाया आपको, ऐसे चीज़ यानी वाटर को कैसे हम देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट। अगर हम वाटर को यानी पानी को एक गिलास में, शीशे के गिलास में लेंगे और नीचे उसके हम एक पेपर रखेंगे, पेपर पे एक क्रॉस मारेंगे और ऊपर से ये गिलास ऑफ वाटर रखेंगे, अगर हमें ऊपर से दिख रहा है ये क्रॉस, तो वाटर भी ट्रांसपेरेंट और वाटर भी ट्रांसपेरेंट है। और जहाँ तक हमारे आज के इस टॉपिक का, जो हम लाइट के जो दो चीज़ हमने इस तरह कंप्लीट किए, व्हाट इज़ लाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दो तरीक़ों से किए। एक हमने द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस एंड द ऑब्जेक्ट्स विच डजंट इमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और जिन चीज़ों से हमें लाइट हासिल होती है उनको हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्सेज दो तरह के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल हो गए कुदरती, और मैन मेड जो इंसान ने बनाए हुए हैं। और तीसरी चीज़ है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर हम कॉपी या पेपर को ये फोल्ड करेंगे और स्ट्रेट रखेंगे, जैसा कि मैंने पीछे ऊपर रखा है, कि अगर हम एक साइड से देखेंगे कैंडल को या कोई किसी और चीज़ को, अगर स्ट्रेट होगा तो हमें अच्छी तरह से दिखेगा, क्योंकि जो लाइट होती है इसको वेव फॉर्म नहीं होती है, ये स्ट्रेट चलती है। और इस प्रॉपर्टी को, लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी कहते हैं। और जब किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है, जब किसी चीज़ पे, हाउ थिंग्स बिकम विजिबल when light falls on an object, ये जब भी किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है और लाइट स्कैटर होती है, ये फैल जाती है, ये और रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों तक पहुँचती है, और रेटिना में हमें इस चीज़ की इमेज बनती है जिस पे ये लाइट पड़ती है, और ऐसे चीज़ हमारे लिए विजिबल होते हैं। चौथा और लास्ट जो हमने हाईलाइट किया हुआ टॉपिक है, हाउ शेडोज आर फॉर्मड। यानी हमने पहले ही बोला कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और अगर हम इसी पाइप को थोड़ी सी बेंड करेंगे तो लाइट नहीं पास होगी। तो इस तरह से हमें समझ आता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। और लास्ट जो हमारा है, हाउ शेडोज आर फॉर्मड, जो साए हम देखते हैं अपने पीछे, आगे पीछे, या किसी चीज़ के शाम को या सुबह ज़्यादा होता है, शाम को भी ज़्यादा होता है, दिन में कम होता है। और
یہ شیڈوز کیسے بنتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے ٹارچ ایک رکھی ہے اور اس کے سامنے ایک یہ بلاک رکھا ہے، اس پہ ٹارچ پہ جب لائٹ پڑتی ہے تو یہ بلاک اس ٹارچ کی لائٹ کو بلاک کرتا ہے، اور اس بلاک ہونے کی وجہ سے جو یہاں سے لائٹ جو واپس جاتی ہے اور اس کے پیچھے ایک سایہ سا رہتا ہے، اس سائے کو ہم شیڈو کہتے ہیں. یعنی آل اوپیک آبجیکٹس ہیو شیڈوز. جو بھی اوپیک آبجیکٹ ہے وہ لائٹ یعنی وہ چیز جن کے جو لائٹ کو اپنے اندر سے پاس نہیں ہونے دیتے ہیں ان کے شیڈوز ہوتے ہیں، ان کے سائے بنتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. السلام علیکم.